Bonjour les EB7. Donc aujourd'hui, on va continuer chapitre 3, la respiration des êtres vivants. Activité 4, respirer en milieu aérien, dans votre livre, page 57. Donc l'autre fois, on a parlé de la respiration pulmonaire, du premier mode de respiration, la respiration pulmonaire, c'est-à-dire au niveau des poumons. L'échange gazeux chez la grenouille et chez l'homme se font au niveau des poumons. بيصيروا l'échange gazeux عند الجرنوي عند الإنسان بيصيروا dans les poumons. يعني الديوكسيجين بده يظهر من البومون يروح على الصان والصان بده يوزعه على السلول على خلايا جسمنا. بالمقابل cellules vont rejeter le dioxyde de carbone dans le sang والصان رح يكب هيدا رح يرجع الديوكسيد de carbone على البومون لحتى البومون يظهروه لبرات جسمنا. Donc aujourd'hui, on va parler du deuxième mode de respiration, la respiration chez les insectes. Les organes respiratoires d'un insecte sont les trachées. Donc les insectes, الحشرات ما بيتنفسوا عبر البومون، ما عندهم poumon، ما عندهم رئتين. Ils respirent par les trachées. بيتنفسوا عبر التراشيه artère، عبر القصبة الهوائية. Donc les trachées sont les organes respiratoires d'un insecte. Donc, observez dans votre livre, page 57, document F, la dissection d'un criquet fait apparaître à l'intérieur de l'abdomen un réseau de tubes très fins qui se ramifient dans tout le corps, les trachées. فإذا عند الأبدومين عندنا des tubes très fins, tubes كتير رفيعين qui se ramifient, اللي بيتفرعوا بجسمه للكريكي بجسم الإنسكت, ce sont les trachées. Donc, chaque trachée communique avec l'extérieur par le stigmate. يعني عندنا au niveau de l'abdomen فتحات ouverture اسمهم stigmate. Donc l'air entre par le stigmate بيفوتوا الهواء عبر le stigmate arrive dans la trachée وبيوصلوا على التراشيه. الديوكسيجين اللي فات من الستيغمات وصل على التراشيه ارتير دغري من التراشيه حيروح على الاعضاء جسمها على الاورغان. حيتوزع هذا الاكسجين دغري من التراشيه يروح على الاورغان de l'insecte. بالمقابل les organes de l'insecte vont rejeter le dioxyde de carbone. حيكبوا dioxyde de carbone بالتراشيه والتراشيه بدها تظهر هيدا dioxyde de carbone برات جسمها عبر الستيغمات. Donc la paroi de la trachée est fine, la paroi de la trachée est très fine et a une grande surface. Et la respiration par les trachées, le mode de respiration par les trachées est la respiration trachéenne. فإذا respiration trachéenne أو trachéenne يعني هي الريسبيراسيون عند الانسكت. المود de respiration عند الانسكت respire par les trachées. اللي بيصير التنفس عندهم أو l'échange gazeux بيصيروا dans les trachées. Donc les échanges gazeux se font directement entre l'air et les organes chez l'insecte. طلعوا بالdocument G la circulation de l'air dans la trachée. Les échanges gazeux s'effectuent directement entre l'air et les organes. شو يعني directement؟ يعني le sang n'intervient pas dans le transport des gaz. فإذا الدم ما بيدخل السان بعملية الترانسبور دي غاز. مش مثل بالبومون. عند البومون وقت كنا ريسبيراسيون بولمونير كان الديوكسيجين عم يظهر من البومون يروح على السان على الدم والسان هو اللي عم يوزع هيدا الديوكسيجين على السلول. بينما هون عند الانسكت لا, le dioxygène entre du stigmate بيفوت عبر الستيغمات arrive dans la trachée بيوصل على التراشيه ومن التراشيه دغري بيروح بيتوزع على الأورغان. دغري هيدا ديوكسيجين من التراشيه بيروح على الأورغان, بيروح دغري مباشرة على الأورغان. بالمقابل le dioxyde de carbone rejeté des organes اللي بيكبوه الأورغان دغري رح يكبوه dans la trachée. رح يوصل دغري من الأورغان على التراشيه ديوكسيد de carbone ومن التراشيه دغري رح يظهر لبرات جسمها للإنسكت par le stigmate. يعني le sang n'intervient pas dans le transport des gaz chez l'insecte. بالrespiration trachéenne عند الانسكت
الدم ما بيدخل بعملية الترانسبور دي غاز، مش هو اللي بينقل الغاز، دغري الغاز مباشرة ديوكسيجين بيروح من الترشي على الأورغان، وديوكسيد دو كربون مباشرة من الأورغان على الترشي ولا يظهر لبرا عبر فتحة اسمها stigmate. Donc, le dioxygène passe du stigmate dans la trachée, ensuite aux organes, دغري من الترشي هالديوكسيجين دغري بيتوزع على الأورغان, alors que le dioxyde de carbone, sens inverse, passe des organes à la trachée, دغري من الأورغان على الترشي, ensuite rejeté à l'extérieur par le stigmate. Par exemple, بيوصل على الترشي et il va être rejeté à l'extérieur par le stigmate, وبيظهر عبر le stigmate. Donc, ce sont les échanges gazeux qui se font chez l'insecte. اللي بيصيروا عند الانسكت اللي قلنا المود de respiration عندها respiration trachéenne، يعني elle respire au niveau أو par la trachée. ما عندهم poumon، بيتنفسوا عبر التراشيه أرتر، عبر القصبة الهوائية.